اس کو نہیں پتا تھا جو چلا گیا، اس کو ریئلائزیشن نہیں تھی نہ اس کو، ورنہ تو بڑا آسان تھا، 2 مہینے ہم انتظار کرتے پھر الیکشن کراتے، مگر اس نے کچھ کام ایسے کرنے تھے جس سے ہمیں انہیں روکنا تھا، ورنہ اگر وہ کر لیتا تو اور قوم کی وہ بیچ دیتا، ہر جگہ بیچنے کے موڈ میں اس کی تو عادت ہے، جو خریدار ہو، تو یہاں تو دھرتی ہے، یہ ہم تو بیچ نہیں سکتے نہ کسی کو دے سکتے ہیں، ہماری یہ سوچیں ہیں۔ ابھی کل بلاول صاحب کا وہ چل رہا تھا بیان سلاب زدگان کے حوالے سے کہ اگر، کیونکہ ابھی وہاں پہ وہ ان کی نہیں ہو رہی ہے بحالی، کہ اگر وعدے پورے نہیں ہوتے ہیں تو ہم اپنی وزارتوں کو جو ہے وہ چھوڑنے کا سوچ سکتے ہیں، اس پہ کچھ تحفظات بتایا انہوں نے، ان کا جو ابھی تک نہیں تھا وہ بلاول صاحب جوان آدمی ہیں، اس کو غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے، ہم غصہ پینے کے 67 ایئر سے عادی ہیں، وہ آکسفورڈ ریٹرن ہے، وہ ایسی چیزوں میں بلیو نہیں کرتا، وہ کہتا ہے مجھے آپ لوگ نے وعدہ کیا تھا، پیسے کدھر ہے، یا تو کرتے نہیں، اب کیا ہے تو آپ نے دیے کیوں نہیں۔ اچھا صدر صاحب، اس میں یہ ملکی حالات اس وقت جتنے گمبھیر ہیں، ان حالات میں قومی قیادت کو مل بیٹھنا چاہیے، اور آصف زرداری صاحب کے بارے میں مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے پاکستانی سیاست میں، تو یہ عمران خان پہ یہ مفاہمت کے سلسلے میں جادو کیوں نہیں چل رہا ہے آصف زرداری صاحب کا؟ سر عرض ہے کہ بلکہ آپ کی طرف سے انکار نظر آ رہا ہے۔ وہ عرض یہ ہے کہ پولیٹیشین سے تو بات ہو سکتی ہے، سیاسی لوگوں سے تو بات ہو سکتی ہے، ہر کسی سے، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہو، پولیٹیکل فیملیز ہوں، پولیٹیکل پارٹیز ہوں، ان سے بات ہو سکتی ہے۔ یہ جو ان ایوریج پولیٹیکل پارٹی ہے، اس سے بات کیا کروں میں؟ یہ تو خود کہتا ہے کہ میں یو ٹرن کرتا ہوں، یو ٹرن کرنا میری ایک خصلت ہے۔ اب یو ٹرن سیاسی آدمی ایک دفعہ زبان دے دی تو یو ٹرن کیسے ہوگی؟ یہ کہتا ہے نہیں، یو ٹرن از فائن، اگر ہٹلر کرتا تو یہ ہوتا، اور نیپولین کرتا تو وہ ہوتا۔ جس نے صرف ایک کتاب پڑھی ہوتی ہے نا نیپولین پہ، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، جس نے ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے ہٹلر پہ، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اگر پوری وار کو دیکھیں تو اتنی دور ہٹلر نکل آیا تھا اور رشینز نے اس کو ٹریپ کیا، نیپولین کو بھی رشین نے ٹریپ کیا انٹو دیئر ویدر۔ یہ تھوڑی ہے کہ اگر وہاں سے یو ٹرن لے لیتا تو اس کو چھوڑ دیتے۔ اچھا صدر صاحب، یہ بتائیں کہ آپ جیسے کہ مقامت کے بادشاہ کو کہتے ہیں کہ صدر زرداری ایک پہ بھاری، تو یہ جو ساری سچویشن جو آپ کی پی ڈی ایم میں جماعتیں چل رہی ہیں عمران خان کی خاص گرفتاری پر، تو یہ اندر سے بات بھی آ رہی ہے، اوپر بھی ہے کہ صدر زرداری صاحب نے چاہتے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے، اس میں کیا ہے؟ سر میں کسی اور کے ایشو میں گرفتار کرنا نہ کرنا وہ انٹیریئر منسٹر کا اپنا ڈومین ہے، اس میں کیوں انٹرفیئر کروں گا؟ اور مجھ سے پوچھیں گے بھی کیوں؟ مجھ سے تو پوچھیں گے نہیں، کرنا ہوگا جو جا کے کریں گے۔ سر ابھی جو الیکشن اناؤنس کیے گئے، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ وقت پر ہوں گے جو ڈیٹ دی گئی، اور کیا اس میں جو پی ڈی ایم ہے وہ اپنے متفقہ امیدوار لائے گی، یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی الگ الگ امیدوار کھڑے کریں گے؟ بیٹا ابھی تو الیکشن کا ماحول بنے گا، اس کے بعد یہ بات سوچیں گے۔ اس میں ایک جو آپ کا معاہدہ ہوا تھا پی ایم ایل این سے، نواز شریف سے بلاول صاحب گئے تھے لندن میں، اس میں جو تھا کہ پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی اور نون لیگ جو ہے اس پہ وہ نہیں کریں گے، لیکن مریم صاحبہ نے جو خطاب کیا کہ ملتان میں خاص طور پہ جس دن ورکرز کنونشن تھا وہاں، اس میں کچھ ایسی باتیں تھیں کہ شاید وہ جو معاہدہ ہوا تھا، وہ جو باتیں ہوئی تھی، وہ ایسا عوام میں گردش کر رہا ہے کہ نون لیگ شاید اس پہ نہ چلے۔ ڈپینڈ کرتا ہے نا، سرکمسٹانسز پہ پالیٹکس کی جاتی ہے، آرٹ آف دا پاسبل، ناٹ دی آرٹ آف دا امپاسبل۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات وقت پر ہوں گے؟ میری سوچ تو یہ کہتی ہے کہ وقت پہ ہوں گے۔ سر بلاول صاحب نے کل اپنے بیان میں یہ مردم شماری پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ جی ہاں، اس پہ سندھ کو اعتراض ہے۔ اس میں دو صوبوں میں انتخابات کی بات ہوئی ہے، 2 صوبوں میں انتخابات کی بات پہ کل مولانا نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ یہ ایک جو اتھارٹی ہے وہ اس کو انیشیٹ نہیں کر رہی، 2 مختلف لوگ کر رہے ہیں، گورنر اور صدر صاحب۔
तो हम इसको चाहते हैं कि ये मौसर हो। तो पीपल्स पार्टी का पीडीएम के इस स्टांस पे क्या स्टांस? देखिए ना, पीडीएम के स्टांस अपने हैं, हमारा अपना है, पर बाय एंड लार्ज हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी चूंकि वो मेजॉरिटी पार्टी है तो उनके साथ चलते हैं। आपने जब पीडीएम बनने जा रहा था तो आपने उस वक्त भी जो था वो पीपल्स पार्टी नॉट अ पार्ट ऑफ पीडीएम, पीपल्स पार्टी पहले भी लगा, लेकिन पीडीएम की गवर्नमेंट बन गई, पीपल्स पार्टी उसमें शामिल जरूर है। क्या पीपल्स पार्टी अब पीडीएम का हिस्सा है? पीडीएम का हिस्सा नहीं है, मगर गवर्नेंस का हिस्सा है, वो तो है, गवर्नमेंट का हिस्सा है। हो गया। इसलिए फारूक नाइक ने जाके दरखास्त डाली सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमें भी सुना जाए, हमें भी नोटिस दिया जाए। एक तरफ ना मुल्क के बड़े भाग सियासतदान एक तरफ है, जबकि दूसरी तरफ वो बंदा है जिसे सियासी लोग सियासतदान भी नहीं कहते। फिर क्या वजह है वो किसी के काबू में नहीं आ रहा, और ना पब्लिकली ना इदारों में? देखिए ना, सियासत में इंसान को जफाकशी करनी पड़ती है। मखदूम साहब ने तकरीबन 6 साल जेल काटी है। हाँ, ज्यादा जेल मैनुअल के मुताबिक तो मेरा बहुत ज्यादा आपका बड़ा बच्चा तो वो सीजन हुए ना, 5 साल में सीजन हुए, इसलिए मैंने उनको चूज किया प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, कि पता था कि भाई सीजन है। और तब भी ये ज्यादा ठंडे होते थे, मैं कभी कभी पटरी से उतर जाता था, तो फिर ये मुझे रोकते थे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है। इलेक्शन के हवाले से एक सवाल किया तो पीडीएम से हटके पीपल्स पार्टी की अपनी जो है, आपकी राय में जो इलेक्शन है वो मुल्क में एक साथ होने चाहिए या जैसे ही अनाउंस हुए ऐसे ही होने चाहिए? आपकी पार्टी की राय के तौर पे आपका क्या? सर, पार्टी के इस बात पे पार्टी में डिबेट अभी नहीं हुई है, जब होगी तो मैं आपको बता दूंगा। सर, हमें पता चला कि आप बिहाड़ी से एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर, अगर आप दावत देंगे तो मुझे क्या एतराज? तो मुझे तो कोई एतराज तो सरदार साहब ये बताएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट और जो अदलिया है वो इमरान खान को ज्यादा रिलीफ दे रही है, और जबकि आपके तमाम केसेस जो पीपल्स पार्टी के, पीडीएम के, नून के जितने भी कायदीन थे वो कोई 8 माह, कोई 2 साल, कोई 5 साल जेल काट के रहा बाहर आया है, और आपने चीखे भी मारी है, 2-2 घंटे पे चीखे मारे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि अदलिया में जो आपके साथ इंसाफ हो रहा है जो इस वक्त हो रहा है? जिस तरह पूरी कौम को ठीक करना है, संभालना है, इकोनॉमी को संभालना है, मिलिट्री माइंडसेट को संभालना है, इसी तरह मेरा ख्याल है अदलिया को भी संभालना है, उनसे भी बात करनी है, उनसे भी गुफ्तगू करनी है। इसलिए है तो हमसे ही, वो भी हमारे में से गए हुए लोग हैं, पहले लॉयर थे, अब जज बन गए। अभी कल ना ये बात हो रही थी, सवाल तो उठते रहेंगे कि जितने इस वक्त पॉलिटिशियन थे ना जी हमारे मुल्क में, जैसे आपने गांधी साहब की बात की है, वो तो बहुत दफा जेल गए हैं, आपकी जो जेल है वो भी बहुत ज्यादा है, और शायद यही वजह है कि ये 70-75 साल वाले भी जवान नजर आते हैं और 67 साल का जरदारी जो है बूढ़ा नजर आता है। शायद जेल नहीं करती है। बहरहाल ये तो मेरी नजर में ये कोरोना ही कर दिया। इस वक्त पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी हमें पिछले कई सालों से जो है वो वीक नजर आई है। आपका ये दौरा क्या इसको मुस्तहकम करने के लिए पंजाब के अंदर है या इसका कोई दूसरा सिनेरियो भी है? आपने कहा ना कि एमएनए के लिए बिहाड़ी से खड़े हो जाओ, तो अब बिहाड़ी को देखूं तो सही, कल को बिहाड़ी वाले बोलेंगे क्या मसला है, क्या गम है, क्या नहीं है। पंजाब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है, जिला बिहाड़ी में भी काफी सारी सीटें तो अभी जो है ये जैसे आप साहब ने सवाल किया, पंजाब को पीपल्स पार्टी का गढ़ एक दफा फिर से बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सदर जरदारी क्या कर रहे हैं? बेटा, बेसिकली इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी में संभाल रहता हूँ, ये राजनपुर का इलेक्शन पॉपुलैरिटी पे नहीं जीता गया है, ये जो हमारे महंगाई है हमारे यहाँ उन पे, और आप देखें तो फेमिनिन वोट ज्यादा पड़ा है। वो इसलिए पड़ा है कि चूल्हा वो चलाती है, टमाटर वो लेती है, अब जब टमाटर लेती है तो महंगा है तो हुकूमत को भी बुरा भला कहेगी और तो किसी को नहीं कहेगी। हद तो ये है कि दाल भी खराब आ रही है, इसलिए उसकी प्राइस बढ़ गई है, तो उसमें भी
पहले दाल में मिलावट नहीं होती थी, अब उसमें भी मिलावट है, और मैं खाता ही दाल रोटी को, मैंने दाल बंद कर दी। क्या महंगाई को खत्म करने की ये ख्वाजा आसिफ साहब ने एक निजी स्कूल के मेरे खिताब में कहा कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो रहा है। दिवालिया का लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने। मुफ्ती इस्माइल कह रहे हैं कि ये डिफाल्ट कर गया है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त सूरत सर, हम एक मुल्क हैं, हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है कि अगर हमारे शेयर्स 10 दफ़ा जापान दिवालिया हुआ है, फिर उसने कम बैक किया है, अमेरिका दिवालिया हुआ है, फिर कम बैक होता है। कभी आप सुनते हैं कि दुबई की प्राइसेस बिल्कुल ही गिर गई, फिर आप देखते हैं कि उसने कम बैक किया है। तो मुल्क जो है वो इस तरह नहीं चलते कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह हमारे शेयर्स अगर वीक हो गए तो मुल्क खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। क्या पीपल्स पार्टी के पास कोई ऐसा एजेंडा है कि जैसी ये सिचुएशन जा रही है, क्योंकि इस वक्त नून लीग भी नाकाम हो चुकी है, पीटीआई पहले ही नाकाम हो गई थी, डॉक्टर साहब ने बाकी कोई अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला, क्या पीपल्स पार्टी के पास कोई ऐसा एजेंडा है कि आने वाले वक्त में अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो मुल्क जो है वो महंगाई खत्म हो सकती है या बेहतरी आ सकती है? लास्ट टाइम से आप कंपेयर कर लें, जब हमारी हुकूमत थी यूसुफ भाई की और हमारी और पार्टी की हमारी मेजॉरिटी थी, तो हमने जब हुकूमत की तो हर चीज़, हत्ता कि मैंने जो रिटायर्ड लोग थे जिनको कोई पूछता नहीं था, जिनकी कोई सलाम नहीं लेता था, उनकी भी 100% तनख्वाह बढ़ा दी, जवानों की 100% तनख्वाह बढ़ा दी, जजों की तनख्वाह बढ़ा दी, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे दिए। ऑल अक्रॉस द बोर्ड हमने 100% तनख्वाहें बढ़ाई, नौकरियां दी उसमें सजाएं सब में से सजाएं खाई। नौकरियों में सजाएं खाई लोगों ने। साहब, आपकी इत्तेहादी पार्टी है सिंध में, एमक्यूएम, और वफाक में भी है, तो उनको भी बड़े तफादात हैं आपकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ, और मर्दमशुमारी पे भी उनका भी आ रहा है, फिर शुरू उन्होंने किया है, आज भी मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जाने की, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो उनको ज्यादातर जो इश्यूज हैं वो सेंटर से, प्रोविंस से। 92 न्यूज़ मुल्तान से। आइंदा इंतखाबात में पीपल पार्टी तीर के निशान से हिस्सा लेने जा रही है या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इल्हाक करके आइंदा इंतखाबात में हिस्सा? बेटा तीर पे